today's video, I'll be making an angel and stitch piñata. Hey guys, welcome back. Bienvenidos de vuelta a mi canal. This is another video for our 14 Days of Love series, which is 14 videos from the 1st all the way to 14th of February, so stay tuned for daily videos. Así que son 14 videos todos los días, empezando desde el día 1 hasta el día 14 de febrero. As you guys saw, on the first day I drew this image. I did not film that, but I just did the drawing, and now we are on our second day of building this piñata. All I'm doing is starting to outline the whole drawing so that I could cut this after I'm done. Como pueden mirar, el primer día yo lo que hice fue dibujar los monos. Solamente miré una imagen y los dibujé. Ahora lo que estaba haciendo es trazarla y lo que voy a hacer es cortarlo. I did start cutting the outline with some scissors, but then I found it a little bit harder, so I went ahead and took my X-Acto knife. I believe that's what it's called. It's like a little blade. I purchased it at the Dollar Tree, so I'm going to be showing that to you guys in a little bit. I think it's just easier for me to do the cuts with that, like those smaller cuts, and I find it faster. You could buy this at the Dollar Tree. That is where I purchased it, and it comes with 6 different tips. All you have to do is twist it a little bit and then you're ready to cut. Como pueden mirar, esta navajita yo la compré en la tienda del dólar después de que se me hizo un poquito difícil cortar con esas tijeras lo que son aquí los cortes más chicos. Entonces yo decidí cortarlo con esta navajita. Como les dije, lo pueden conseguir en la tienda del Dollar Tree. Ahí yo lo compré y viene con 6 diferentes tips para que tú lo cambies a la navaja que tú decidas, y se me hace mucho más fácil para cortar lo que son las esquinitas. Así que voy a seguir cortando todo lo que es la piñata y después voy a trazarlo y cortar una segunda parte para que sea la parte de atrás. So I did finish cutting out the whole outline, and I'm just going to go ahead and trace it all over again. And after this, I'm going to go ahead and cut what is going to be the other, like the back side of the piñata, so that I could have that dimension. So as you can see, it is really easy to cut with this knife. Now we are on day 3, and I'm just going to go ahead and stick this cardboard on the sides. It is about 4 or maybe 5 inches of thickness, and I'm just gonna go ahead and hot glue it. Como pueden mirar, aquí yo estoy poniendo este pedazo de cartón en todas las orillas. Es como aproximadamente 4 o 5 pulgadas de ancho, y esto va a ser el grosor de la piñata para que adentro vayan a ir todos los dulces. Entonces lo voy a pegar por todas las orillas de toda la piñata, ya sea con mi silicón, o también puedes utilizar tape si es que no tienes esto. Okay, so while I'm doing all of the outline, before I do the part of the top, I'm gonna go ahead and add this string. I'm gonna make sure that I do secure it and tie a little knot in there. I'm just doing it before the piñata is done. That way it's easier and the support is a lot better. Como pueden mirar, aquí yo empecé a agregar lo que es un listón, y es de donde se va a colgar la piñata. Le voy a poner unas grapas y lo estoy haciendo antes de ponérselo a todas las orillas de la piñata para que ya esté en su lugar. This is what it looks like once I did do all of the borders, and as you guys can see, I kind of pulled out the string throughout the sides so that it could wrap around the piñata later on. Como pueden mirar, así se mira ya que le puse todo el bordo, y saqué los listones para que después lo pueda amarrar alrededor de la piñata y le dé soporte. Le vamos a poner la parte de encima. I did add the face to it, and now I'm just gonna go ahead and secure it with a little bit of tape, just putting some down, and then I'm gonna be putting another piece across. I did do about, I think it was 3 pieces of tape. I don't want to do too much because I don't want it to be unbreakable. You want it to last, but you also want them to be able to break it. Así que le puse un pedazo de tape para abajo y otros cruzando, porque también quiero que se pueda quebrar la piñata. Quiero que les dude, pero también hay que tener en mente que también queremos que la quiebren. Así que ya cuando yo termine, voy aquí a agregar lo que va a ser mi engrudo con mi papel, y lo voy a hacer por todas las orillas. Yo siempre comienzo por las orillas y ya después, si lo ocupo agregar por el medio, también lo hago por el medio. So I'm just gonna go ahead and take my
pieces of paper that I did cut. I get these off the mail. All of that advertisement paper for grocery stores. If you do have newspaper, you could go ahead and do that, but I'm just gonna go ahead and do it all throughout on the edges of the piñata, just to reinforce it. After that, I am adding a little bit of my glue slash engrudo, and I'm gonna add the image. This is why I decided to draw it on a piece of paper before, instead of drawing it on the cardboard. That way when I cover up the piñata, the underneath paper will not be over the drawing, and I find it easier for me to do it this way. Así que, como pueden mirar, a mí se me hizo más fácil dibujarlos en un papel que en el cartón, porque si yo le haya puesto todos los papeles por encima, me haya tapado el dibujo. Así que, así ya teniendo yo la figura de la piñata, solamente le agrego el papel que tiene el dibujo por encima y vamos a sellarlo completamente con el engrudo, asegurando que se pegue bien. So I'm just going to go ahead and seal it with my engrudo and making sure that it's stuck on there. So now it's time to decorate. Ahora se ha llegado el momento de decorar nuestra piñata. Así que voy a tomar este papel de China y lo voy a cortar doblándolo a la mitad. Un total de, le voy a hacer 3 cortes. So I am going to be folding this tissue paper in half and then cutting it every time that I fold it. It is going to be a total of 3 cuts. You want it to be about, well, you don't want it, but I did leave it about 1 inch or 2 inches thick, and then I'm just going to go ahead and, as you guys see right here, I'm going to be folding it and just cutting it into like a fringe style. Como pueden mirar, ya yo lo hice como de aproximadamente unas 2 pulgadas y luego lo doblé a la mitad y le voy a cortar aquí todo el papel. Así que vamos a seguir haciendo esto con todos los papeles que voy a utilizar. Van a ser 2 rosados, uno más oscuro y uno más claro. También color azul, uno más oscuro y más claro, y también le puse como un color moradito después. Y decidí agregarle amarillo porque yo pienso que resalta bastante con los colores que llevan estos monitos. So I'm just going to go ahead and continue to cut as I did. These are all the colors that I'll be using. And I decided to go ahead and add yellow towards the sides and the background because I think it does stand out with the colors of the characters very nicely. So once I do finish preparing my paper, I'm going to go ahead and start decorating. So I always start off from the bottom, so I'm going to go ahead and put a little bit of yellow tissue paper to cover up any of that paper showing underneath. Como pueden mirar, aquí le estoy agregando un poquito de papel de China por debajo para tapar el papel que muestra por debajo, y voy a empezar a cubrir todo lo que va a ser la parte de atrás de la piñata y los lados. Ya cuando yo termine de hacer eso, voy a empezar a decorar donde están los monitos, pero primero quiero asegurar todo lo demás porque se me hace más fácil porque solamente va a ir de un solo color. So as you can see, I am starting by covering up all the back of the piñata. I'm gonna make it yellow and the edges are also gonna be yellow. I want to go ahead and start with the back and the sides because I find it easier, and then at the end I'm just gonna go ahead and flip it over towards the front so I can start decorating my characters. So once I did finish the sides and the back, I'm moving on to the front. I actually let it dry overnight because when I finished doing that part, it was pretty late, so this is the next day. And whenever you start doing this part, you want to make sure that it is preferred for you to keep an image or something that you know where all of the colors are going to be placed at. So yeah, I'm starting off with the bottom, doing about the first 5 inches, and then once I do finish that, I'll be moving on to like the side and the pink part of the piñata and just continue to work my way up. Como pueden mirar, ahora estoy comenzando a decorar mi piñata. Yo tengo una imagen en mi teléfono que la estoy mirando para ver dónde van los colores. Donde no va a ir lo que es el cuerpo de los monitos, le voy a poner amarillo. Así que comienza por la parte de abajo y trabaja hacia arriba. Asegúrate de estar mirando una imagen para que coloques todo donde va.
So I'm just going to go ahead and continue to cover up my full piñata, and then I'll be showing you guys the details that I add at the end. Así que vamos a seguir trabajando en la piñata y después les voy a enseñar los detalles que yo le agregué a mi piñata. This is how it looks, and I left those little gaps because they're going to be covered with some other details. Así se mira mi piñata y le dejé esas partes sin tapar porque ahí voy a poner otros detalles sobre encima. Ahora solamente voy a agregar unos detalles que yo hice y lo estoy poniendo con este spray que es tipo glue. So I'm just using this adhesive spray to add the last finishing touches to it. I will be doing the outline of the piñata with a marker. Sí lo voy a delinear con un marcador porque se me hace mucho más fácil que estar agregando papel. Y vamos a agregar su nombre con el número 7, que es la edad que va a cumplir. So her name is Leah, she's turning 7, and I'm just doing it in the way that the lilo&stitch logo is. So I did look at an image and I just placed it in there. This is how the piñata came out. In the back I did create an opening so that they don't have to rip it. Le hice una abertura atrás para que no la abran. Ahí se va a colgar y así me quedó esta piñata. So this is how it came out. I hope you guys did like and enjoy this video. If you did, do not forget to like, comment, share, and subscribe. Stay tuned for more 14 Days of Love videos. Si te gustó este video, no se te olvide darle me gusta, comentar o suscribirte a mi canal. Recuerda que para este mes de febrero voy a estar poniendo videos desde el día 1 hasta el 14, todos los días para ustedes. Así que hasta la próxima y gracias.